अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट फॉरवर्ड। ये वीडियो है 2011 की एक ड्रामा मूवी सालमन फिशिंग इन यमन के बारे में, और इस मूवी की एंडिंग आपको हैरान करके रख देगी। तो शुरू करते हैं। हैरियट चैटवुड टैलबुट, जो एक ब्रिटिश कंसल्टेंट है, ईमेल करती है फिशिंग साइंटिस्ट डॉक्टर एल्फ्रेड जोन्स को एक फिशिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो एक शेख का प्रोजेक्ट है, और वो चाहते हैं कि डॉक्टर एल्फ्रेड उनकी इस यमन में बनने वाले सालमन फिशिंग प्रोजेक्ट में उनकी मदद करें। और शेख इस पूरे प्रोजेक्ट में पेश आने वाले सब चैलेंजेस के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट का पूरी तरह से खर्चा उठाने को तैयार था। जैसे ही मेल डॉक्टर एल्फ्रेड को मिलता है और वो उस प्रोजेक्ट को अच्छे से देखने के बाद बहुत ही समझदारी से उस प्रोजेक्ट के दौरान पैदा होने वाले खतरनाक सूरत हाल और हर तरह से यमन में इस प्रोजेक्ट की नाकामी के बारे में बताते हुए बड़े ही दुख से उस काम से इनकार कर देता है। ईमेल का जवाब देने के बाद डॉक्टर एल्फ्रेड को लगता है कि शायद बात यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी तरफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की प्रेस ऑफिसर मिसेस मैक्सवेल को आधी रात एक कॉल आती है और उसे अफ़गानिस्तान की एक मस्जिद में होने वाले हमले के बारे में बताया जाता है, और अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश आर्मी की मौजूदगी प्राइम मिनिस्टर की शोहरत पर गलत असर डाल सकती थी। वो जल्द अज जल्द अपने ऑफिस पहुंचती है और ऐसे अनवान ढूंढने लगती है जो अरब और ब्रिटिश के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को जता सकें। बहुत सारे मंसूबे देखने के बाद उसकी नज़र पड़ती है सालमन फिशिंग इन द यमन वाले प्रोजेक्ट पर, जो कुछ दिन पहले ही तजवीज़ किया गया था। मैक्सवेल फौरन एल्फ्रेड के बॉस को कॉल करती है और उसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने पर जोर देती है। ब्रेनेड प्रेस ऑफिसर की बात को बिल्कुल भी नहीं टाल सकता था, तो वो एल्फ्रेड को ब्रिटिश कंसल्टेंट से मिलने पर जोर देता है। एल्फ्रेड उस खातून से मिलने तो चला जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के फेल होने और इस प्रोजेक्ट पर काम ना करने का जहन बना कर जाता है। वो हैरियट के ऑफिस में जाता है और उसे समझाता है कि यमन के इलाके में पानी की शदीद कमी है और पानी के बगैर मछलियों का जिंदा रहना नामुमकिन है। हैरियट उसे दुरुस्त करते हुए बताती है कि यमन में बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वहाँ एक डैम भी मौजूद है जो गर्मी के मौसम में पानी की कमी को पूरा करता है। एल्फ्रेड इंग्लैंड से मछलियों को ले जाकर सहरा में पालने वाली गलती कभी भी नहीं कर सकता था, और अपने बॉस को कह देता है कि ना तो वो अब इस खातून से मिलेगा और ना ही उसके बेवकूफ़ी वाले आइडियाज़ पर काम करेगा। लेकिन ब्रेनेट के पास उसके लिए पहले से ही एक ऑफ़र तैयार होती है कि या तो वो अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दे या वो इस प्रोजेक्ट पर काम करके डबल सैलरी की ऑफ़र को कबूल कर ले। एल्फ्रेड बगैर सोचे अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर देता है और अपने घर चला जाता है। वहाँ उसकी बीवी मैरी उसे बताती है कि उसे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है बाद में मिलने वाली पेंशन के लिए, और एल्फ्रेड उसकी बात पर मुत्तफिक हो जाता है। दूसरी तरफ हैरियट के दोस्त रॉबर्ट को अफ़गानिस्तान के लिए फ़ौरन निकल जाने के ऑर्डर्स हो जाते हैं, और वो हैरियट से कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करना जब तक मैं लौट कर नहीं आता। दूसरी तरफ हैरियट के साथ एल्फ्रेड की दूसरी मीटिंग में एल्फ्रेड बहुत तंज़िया अंदाज में यमन के सहराओं में मछलियों को पालने की थ्योरीज एक्सप्लेन कर रहा होता है, और साथ ही इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले 50 मिलियन पाउंड्स की भारी रकम का अंदाज़ा भी लगाता है। हैरियट उसकी हर बात बहुत दिलचस्पी से सुनती है और उसके सब आइडियाज़ को बहुत संजीदगी से लेती है, और एल्फ्रेड तभी अपनी कुछ और डिमांड्स भी उसके सामने रख देता है। वो चाहता है कि चाइना के 3 गॉर्जियस डैम के इंजीनियर से उसकी मीटिंग करवाई जाए, दूसरी मीटिंग एक ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी से करवाई जाए, और एक मीटिंग रशियन एयरक्राफ्ट कंपनी आंटाना से करवाई जाए। इन सब डिमांड्स के बाद एल्फ्रेड को लगता है कि उसने हैरियट को काफ़ी धचका दिया होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हैरियट ने उसकी सब ऑफर्स को कबूल करते हुए कहा कि देखते हैं वो क्या कर सकती है। एल्फ्रेड को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है और वो घर पहुंचता है और अपनी बीवी को सब बताने लगता है, मगर ऐसा लगता है कि उसकी बीवी के पास उसकी बात सुनने का वक्त ही नहीं है। अगले दिन मैक्सवेल, ब्रेनेड और एल्फ्रेड की एक मीटिंग होती है और एल्फ्रेड उसे बताता है कि ये पूरा मंसूबा कितना मज़ाक़ खेज़ था। वो ब्रेनेड को ऑर्डर देती है कि एल्फ्रेड को वो सब दिया जाए जिसकी उसे ज़रूरत है,
اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ایلفرڈ کو چاہیے 10,000 تازے پانی میں رہنے والی سالمن جو انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے دریاؤں میں سے لی جائے، جس کے لیے برینڈ کو انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ سے اجازت لینا ہوگی۔ پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے اور ایلفرڈ شیخ کو ملنے میریٹ کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں وہ دونوں شیخ کے ساتھ کافی وقت گزارنے کے بعد شیخ کو ماہی گیری کا بہت بڑا شوقین پاتے ہیں اور وہ ایلفرڈ کے کام کا بھی بہت بڑا قدردان ہوتا ہے۔ وہ دونوں پورا دن ساتھ گزارتے ہیں۔ رات کے کھانے پر جب وہ لوگ دوبارہ اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایلفرڈ پھر سے پروجیکٹ میں ہونے والی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ پروجیکٹ پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، پر شیخ ایلفرڈ سے کہتا ہے کہ یہ اس کا شوق ہے اور وہ بغیر کسی نقصان کی فکر کیے اسے آزمانا چاہتا ہے، اور وہ دونوں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایلفرڈ کے آفس میں ہیریٹ آتی ہے اور بتاتی ہے کہ 3 گورجس ڈیم کے انجینئرز آ گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میٹنگ کے بعد ایلفرڈ ان لوگوں کو اس پروجیکٹ پر راضی کر لیتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر پروجیکٹ بہت اچھے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو ایلفرڈ اور میریٹ ساتھ کھانا کھانے جاتے ہیں، اور وہاں میریٹ کو ایک فون آتا ہے کہ اس کا دوست رابرٹ افغانستان سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتی ہے۔ ہیریٹ ایلفرڈ اور اس کی ٹیم سے آنے والی تمام کالز کو نظر انداز کرتی رہتی ہے اور کچھ دن تک اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ ایلفرڈ اس کے گھر جاتا ہے اور اسے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ وہ نا امید نہ ہو کیونکہ اس کا دوست صحیح سلامت ہوگا، اور اسے یمن ساتھ چلنے کا بولتا ہے جہاں ان کا پروجیکٹ آخری مرحلوں میں تھا۔ یمن میں ڈیم اور فشری تیار ہو چکے تھے، وہیں یمن کے کچھ باغی لیڈرز شیخ کے اس پروجیکٹ سے ناخوش تھے۔ شیخ ایلفرڈ اور اس کی ٹیم کو سمجھاتا ہے کہ یہاں کے باغی لیڈرز کو لگتا ہے کہ وہ ویسٹرن کلچر کو یہاں لے کے آ رہا ہے اور ان کی ثقافت کو برباد کر رہا ہے اس طرح کے پروجیکٹس بنا کر، لیکن شیخ سمجھتا ہے کہ یہ پروجیکٹ یمن کے لوگوں کی مدد میں کام آئے گا۔ وہیں انگلینڈ میں برینڈ انوائرمنٹل بورڈ کو ایلفرڈ کی مانگ کے مطابق مچھلی یمن بھیجنے کے لیے منا لیتا ہے اور سب کچھ یمن جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبر میڈیا میں آتی ہے تو پوری فشنگ کمیونٹی اس فش کی ٹرانسپورٹ کی مخالفت کرتی ہے کہ ایک بے وقوف انسان کے پروجیکٹ کے لیے وہ اس فش کی آدھی تعداد کو صحرا میں نہیں جانے دے سکتے۔ پورے ملک کے لوگ شدید غم و غصے میں ہوتے ہیں اور یہ بات پرائم منسٹر کی شہرت پر بہت برا اثر ڈال سکتی تھی۔ پریس آفیسر میکسویل شیخ سے ملنے جاتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ وہ اب سمندر کی تازے پانی کی مچھلی یہاں ٹرانسپورٹ نہیں کر پائیں گی، پر گورنمنٹ انہیں فارم میں پلنے والی مچھلیوں کی آفر کرتی ہے، اور اب یہ پروجیکٹ پوری طرح سے ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایلفرڈ جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر پر ہے، لیکن ایلفرڈ کے دل میں اب ہیریٹ کے لیے جذبات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ یہ بات پوری سچائی سے اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے۔ میری اس کی بات سن کر بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلفرڈ کو 6 مہینے بھی نہیں لگیں گے اس کے پاس واپس آنے میں، کیونکہ پہلے روٹھنا اور پھر اس کے پاس واپس چلے جانا یہ ایلفرڈ کے ڈی این اے میں ہے۔ اس بات نے ایلفرڈ کو بہت دکھی کیا، لیکن ساتھ ہی اسے احساس دلایا کہ فارم کی مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ کے خلاف تیر سکتی ہیں، کیونکہ یہ ان کی خصلت ہے۔ اگلی بار جب وہ شیخ کے پاس گیا تو اس نے شیخ سے کہا کہ پروجیکٹ فارم کی مچھلیوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور پروجیکٹ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ پروجیکٹ کے افتتاح کے دن چائنیز انجینئرز کے بنائے ہوئے ڈیمز بالکل تیار ہیں، آکسیجن ٹینکس بھی فٹ کر دیے گئے ہیں، اور فائنلی 10,000 مچھلیوں کو لے کے رشین ایئر کرافٹ پہنچ جاتا ہے۔ مچھلیوں کو پہلے مصنوعی جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں کھلے پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مچھلیاں پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پروجیکٹ
पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। लेकिन वहीं कुछ बागी शेख के इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने में लग जाते हैं और एक बागी डैम के गेट तक पहुंच जाता है और उसे खोल देता है। अचानक एक बहुत बड़ी पानी की लहर उस जगह तक पहुंच जाती है जहां एल्फ्रेड शेख और उनके साथी मछलियों के शिकार में मसरूफ होते हैं। सैलाब पूरे इलाके को तबाह कर चुका था। एल्फ्रेड और उसके साथियों ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका था। और तभी उस पानी में से एक सालमन मछली उछलती है और ये वो लम्हा होता है जब बाकियों को उम्मीद मिलती है। कुछ मछलियां इस तबाही के बाद भी बच जाती हैं और अभी भी उम्मीद कायम थी। और इस तबाही के बाद भी ये प्रोजेक्ट कामयाब था। बस उन्हें दोबारा से हर चीज शुरू करनी थी और फिर से इस प्रोजेक्ट को बनाने की जरूरत थी। एल्फ्रेड ने फैसला किया कि वो वहीं रहकर वहां की लोकल्स की मदद लेकर इस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाएगा। इस तरह ये पूरा प्रोजेक्ट तबाह होकर भी कामयाब रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।